Bishibani Yagulo, Hanohai Klajak Sinai, Edisi Jongbari, 2026 April Tali, Jini Shalmaribo, Edisi Jongbari, Klajak Night, Edisi Jongbani Shal, Shaklemuni Yagulo, Tungri Digital Bottle, Batani Rogni Mongbo, Shakle Rizaka, the nomination Blaibo, Yafaleka, nomination Blai Yafore, Tungri Kolawa Onkre, Batani Rock, Kog Avalemani, Kog Pilemani Shalburum, Mankle Kashawo, Awai Baksha, Kachambotol Yakari, Katal Botol, Romnamani Mankilibo, Kasitungo Shalburo, Abahikino, Kachambotol Yakari, Katal Botolni, Banaram Kanu Khong Ba Chistini, Horok Sara, Borejita, Voter, BJP, Bodolia Kari, Tipramothni, Banaramka. They borongno lamshuki nahaka, Tipramothani, Joey Nahaja, candidate Hongshukumar Tripura, they BSC chairman Ananda Tripura, they Jonaram Iria, Kobi Judalda Adogro, Borogi Manjak Mubai. Kecam bodolia kari khorok sara bureji tham puta ketal ti pramothni bana rom phaika ti borongno lam sugaina haka ti taklai 2026 bisini edisi jongbaribo 100% kebang vote bai keplai yangai haino hai edisi ti pramotha hapango phaipinani kok saka dini ani 32 kilo bazaro kaisa sini bazar sabha tongo ani youth president Dharmendra Tripura Umakanto Tripura TW যারা নেতৃত্ব এবং বিশেষ করে মিয়াপুর চিনি ফাইনাই চিনি দীর্ঘদিন সিপিএম নি অঞ্চলনি দায়িত্ব লাই সামুং দাংজা এবং বিসি চেয়ারম্যান ব দীর্ঘ বছর খাইজাক সিপিএম নি লিডার প্রায় 40 বছর ততই সিপিএম পার্টি খাইজাক এর দা জনরাম তাবুকো বর্তমান বিজেপি নি জেলা কমিটি নি সেক্রেটারি আগে জনজাতি মোর্চা নি ডিস্ট্রিক্ট জেনারেল সেক্রেটারি ব দङ তাবুকো মিয়ানি সিমি বতিপ্রা মুথা মহারাজানি লগে ফাইকা তিনি বেলাইখি আং তংখাইমা তংখা আবনো জ্বলন্ত প্রমাণ যে আনন্দ ত্রিপুরা এবং জনরাম রিয়াং বরনি নেতৃত্বে তিনি আবার যে বসু নম্বর ভোট 47 নম্বর ভোট না 47 নম্বর ভোট নি যত ভোট পুরা তিনি ফিনিশ খালি ফাইকা বরাও 58 ফ্যামিলি 41 ভোটার চিনি 141 ভোটার তিনি বিজেপি ইয়াকাই ত্রিপুরা মুথা ফাইকা তার মানে ও কেন্দ্র আর বিজেপি করিখা ফেনি জংবাইখা তিনি আর বোর্ড সেক্রেটারি থেকে শুরু কলাই শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ থেকে শুরু কলাই বোর্ড প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু কলাই ও বোর্ডনি পুরা খালি অব একমাত্র বড় আনা হামজাই ফাইয়া বড় ববাগ্রানা হামজাগৈ ত্রিপুরা মুথানা হামজাগৈ বড়নি তুইনারা খনাকনা যে ত্রিপুরা মুথানে পার্টিনি চিনি সুপ্রিমো ববাগ্রা नि जे आइडियोलॉजी बोबाग्रा जे चिनि प्रसारनि बागै चिनि भबिष्यनि बागै चिनि जेनारेशननि बागै चिनि अधिकारनि बागै सामुंतानि दङ तिनि बोबाग्राना समर्थन खायनानि बागै बराव फाइनाय 12 तारिखआव आनारस मारियो बा आमतै मारियो बुदुगै आं बोबाग्रानि प्रार्थीनो बा आनारस प्रार्थीनो बुदुगै बराव कप्लाय खायना होनाय आगामी दिनाव बरावनि विभिन्न समस्या विभिन्न जे प्रब्लेम अबनो जों सल्युशन खायनानि बागै बा बोबाग्रा बाय सालायनाय जों गावनो तिनि ससियेल मिडिया माध्यमे आं बोबाग्रानोबो साना मुसुखौ चिनि पार्टीनि सेन्ट्रेल कमिटि जारा तंनाय रनो आं बेस बरौनि नेतृत्वे अनि वाइटिएफनि नेतृत्वे टिडब्लिउनि नेतृत्वे चिनि फाइनाय जेरै लिडार बरौनि नेतृत्वे गाहाम पारफरमेन्स खालाय दङ आं मनेखायो फाइनायो जों 100 to 100% पास नों सामुना एडिसियो जों जित हासिल खालायनाय फाइनाय विलेज कमिटि निर्वाचन ओइ दङ एडिसि निर्वाचननि परे এবং এডিসি নির্বাচন যখন পাইনাই এডিসিনি ড্রাফট পাবলিকেশননি কাম শুরু হইন দङ কিছুদিনनि পরে অবহয় ড্রাফট পাবলিকেশন ফাইনাল লংমানি পরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ভিলেজ কমিটিबो जों দখল খালাयनाय বিএসসি চেয়ারম্যান जों খালাयनाय এবং ফাইনাল অ্যাসেম্বলি নির্বাচন ও বিধানসভা কেন্দ্রগ ত্রিপুরা মুথানি এমএলএ এমডিসি বিসি চেয়ারম্যান থেকে শুরু খালায় পঞ্চায়েতনি চেয়ারম্যান ত্রিপুরা মুথানি जों খাইনাय আবনি বাগে নিশ্চিত কোনো বই করে जों बोबाग्रानो उपहार खालायनाय हामबाय Continue non stop nini yakti khlai bana yafare lamsokmani mangple salbrumno thogino kawi tongo phane buskang chongmari batai mongo nini yakti je bana ruin lamsokmani bisingte phane chongmari batai mongo bob haike marjandok tubui pasungi mano hne chongoi tong ang tabu mone khayo ani প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেব করি এবং জিতি নাইনো এবং বিপুল পরিমাণে आं गत एडिसि निर्वाचन और जिति माने 6000 भोटनि व्यवधान बाय जितियो ताकलाय 60000 8000 भोटनि व्यवधान बाय एवं आरो चिनि आरो आलादा भाबे एक्सट्रा कारण तामनि बागै अकाउन्ट साका अब एकदम 100% आं तामनि बाय साका बीजेपी र पूरा ताबो ग्राउन्ड जीरो तामनि बागै
রাং দङ কেন্দ্র সরকার রাং রেজাং মিয়া নর্থ ইস্ট গুवाहाटी আলোচনা খাইলাইজাক যে জেসা খাইপানো जों एदिसि दखल मा खायनाय एदिसि जतनि बागै छागो एक्चुअली যারা চিনি বড়ুরাও তিপ্রাসা যারা দंनाय রনরাবो खोनादि एदिसि जतनि बागैया एदिसि एकमात्र कंथाय बारारावनि बागै তিনি বিজেপি রাও সাগো এদিসি যতনি বাগে উমাইয়া এদিসি মাত্র অনলি এসটি যারা দंनाय রাও এবং এদিসি এলাকা যারা পাহাড়ি বাঙালি দंनाय রাও বরাवनि বাগैছে আবুনি বাগে পাবলিক রাও সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যারা শিক্ষিত যুবক চিনি বড় রাও যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বড় রাও বরাवनो তাই ভোট লিয়া এবং আগিয়ে जों 25টা টার্গেট দंमानि ताबुखे चिनि 28टा से थांका सुनि नाय दंखा जों 28 जों खाबो खालायनो जों बिजेपि हाय सामिया जे 28टानि 30टा लानाय हि सामिया बर आरो 2टा बरनि लानाय सियाङबो बरनि मेटार ठीक আছে 28 जों लानानै टार्गेट खालाय दङ এবং চিনি অনেক কিছু নেগেটিভ থাঙ্গা যদিও जों বিজেপি বা এলএস থাঙ্গাইকে जों অনেক কিছু চিনি মাইনাস পয়েন্ট দंखामु এইবার जों এককভাবে লড়াই খাইমানে ভাই 28 সিনো जों দখল খালাयनाय এবং আগামী দিনও বিপুল পরিমাণে ভোট বাই जों 5 নং এডিসিও जों অবখালাयनाय এরপরে ফাইনায়ও ও এলাকানি বরংনি যে চাহিদা বরংনি যে বিভিন্ন সমস্যা চিনি এডিসি গভর্নমেন্ট থ্রু থেকে শুরু খালাই जों কর্মচারী রাউন থেকে শুরু খালাই বিভিন্ন পরিকল্পনা এডিসি গভর্নমেন্টনি দङ মুবাগরানি পরিকল্পনা অনেক কিছু দङ তিনি বিজেপি হাই চিনি কোনো বাট পারকে তিনি কাইসা মা সানাय বিজেপিনি জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেব বর্মা যে জায়গা তিনি ধীরেন বাবু ভাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা খালাই নিব একচলে অব তাবো जों তদন্ত খালাই দङ অব কেস ফাইল খালাयनाय বিপিন দেব বর্মা জেনারেল এলাকানি ফাইয়ে তিনি কচুসরা দাইমসরা এলাকাও এসটি এলাকা প্রার্থীর ফাইও একজন ব্যক্তিনি 2টা ভোটার তালিকা উমাইয়া বিনি এলাকা কাইসা দङ এবং মহারানীনি কাইসা ভোটার তালিকা সনামিতেই ফেকা অব তদন্ত খালাই দङ जों আগামী দিন অববাই বৃহত্তম আন্দোলন খালাयनाय ত্রিপুরা মুঠা পার্টি পরিষ্কার ক অবচিনি আর তথ্য প্রমাণ ফাই দङ বিপিন দেব বর্মা বিজেপিনি জেনারেল সেক্রেটারি সব সময় অবৈধ তিনি আবার সাগো সংসদ ত্রিপুরা না যায় এমনি হো রুকাইনাय পাবলিক নং রুকাইমিয়া নং বরংনো দমক রিমানো রাং রিমানো হুমকি রিমানো বরংনো জিয়ালো চংমানো বরংনো ইয়াক খামানো কিন্তু বরংনি বখানা কেবনো খামাইয়া বরংনি বখাগো তাবো বুবাগ্রা যেখানে থাং বুবাগ্রা যেসে ফানা রাং রিদি অবন বাই ত্রিপুরা মুথারো মিছিল খাইও রাং রিখায় রাং লাদিপো বুবাগ্রা ন বুট রিদি পরিষ্কার কও রাং লাখায় রাং রিদি মাংস রেখে মাংস চাদি বুবাগ্রানা বুড়িদি বুবাগ্রানা কাপ্লাই খালাইদি এবং বুবাগ্রা কাপ্লাই খালাयनाय जोंनि भबिष्यत जेनेरेशन बुसाबतैनि बयबो सामुंतान हामबाय तो आं साना इनके केंद्र को बीजेपी नो सियो राज्य को बीजेपी नो सिफो जों इनके चिनि डेभलप उन्नति क्रय माक्रय इनके नों विभिन्न रुगि सुगि विभिन्न को नों साइज परिया इनके नि मिथिन तिथिन बाय खायनाय फुसिनके जेन ब्रुक हिनाय नि पक तले संखाम आंबो 47 केन्द्रनि बुथ सेक्रेटारिया सप्तारान 47 केन्द्र इनके जों आबो जेन बुथ सेक्रेटारि मबाय जों आबो खाथिं बे जोंबो प्रतिशुत लायो जों बाय खायनि जों चिनि सरकारनो तिमायखे चिनि जनगण जों जारिनाय खायनाय हिया जों प्रतिशुत लाफैमा इनके मान कारण गाबनो जों प्रतिबाद रिमायान गुनवा जेबो बुबाग्रानो बिया फंथायगले जों लाहामनाया इनके जों आबनो जों एक कटाके जों फाया इनके बो चिनि दा हमसन ना आइले कइसे ना आबो या फंफो बुंसुनो लाहियो हे लाहिनो ताबो बिया फंनो जों क्लाइसिया नो हिया फाया इनके चिनि कर्मी निनि होइरानि खिगो मा खैयामना मा सानाय अबस्से सारि होइरानि माने बो इनके थांनाय प निनि विभिन्न दाबि दगाव होइरानि खिगो मा खिगो खाव काम तांगो मा तांगो दल नफची या गुया आरो इनके बो थांनाय प जोंनो मिथिं फाइदिलेयो गारि रेजात बिन्दरिया निजेन पकेट जोंलाय समया साबतुय जारेनाय खैनाय शिक्षा बिखा खेनेबो नांगवा दाला जों सारा जोंबो हुकथालाय समय जों तामया आंबो ये जों जे बक्तो गाहाम जों खासुक मजागो कैसा समं आता पार्टी तो जानि जा मुसुमा जे सावफानो खलायमानो फियाबा तिनि गोबांमा पार्टी दङ नोंनि जे टिप्रा मथनो नाहारै बानारम फैमाने टिप्रा मथनि तामो गाहामनो नहरै टिप्रा मथनो तिनि बानारम फैनो नांथना तामो गाहामनो हर जोंखो जे गाव बाहाखो जों बुबाग्रा बेखो गाव आगे जों गाव थाहाखो जों दंलायसिनो हिया फाइन गाव खासुकया बुं गाव सामानो जों खाकसांया बिनि गाव मानो जों खाफामुक दैग्लायो बुंनो से बासिया नों फाइमोन गाव जोंरो फाइमोबा जों आरखे दा बिलदाव आलानाय बिबिनालाय जों आबो खैया बुंनो हाया जों फाइमोन गाव
bo MLA le 2023 je ko rimano no lamari na himo abole success no hade successful ya puron ya tau chini kasiram parawa toiman ya supply school thangnai di nin mungkra motoran ya मोटाव फाइने रखब भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी नि बीजेपी पार्टी ने फाइए तर तिनी महाराजानि जे चंगमा जे महाराजानि चिंता भावना न महाराजानि सामुन जों महाराजाना हामियाबे बिनि लगे महाराजाना फानगोन बगे जों जत एकता के जों फानसा के कौबक्सा के जों तिनी फाइलेखा महाराजानि पार्टी बनो बोसोक न खुनि बोसोक बुतर 58 फैमिली 141 भोटार तिनी अरल जैन आं बीजेपीआव दुर्गदिन 2018 थांगेनसिया आं नेतृत्व जखन बीजेपी नो तैफैनाय आंनो ताव पुन्द आंनो दङ किन्तु आंनि तांमु आंनि पदनिफ्राय आं शक्ति केन्द्र कनभेनार के निनि पन्चायतबो मनिटरी कमिटिनि आं कनभेनारनो आंनि दायित्व के आंनि साबतु एलाकानि बावपान्नावा आंनि पूर्व कमिटिनि गावसोबान्ना आं समस्त आंनि साबतुनो नायै नायनि मासाया मानिया अनेक के दुर्गति विक्रांत हा बांग्लादेश रिजार्व हा बेंगालुरु हईते चेन्नाई गुजरात समस्त आईन साबतया के वंचित कारण आं दुर्गदिन आज 8-9 बছর बीजेपी न शक्तिशाली के आं फायरी तम कुनो आईनी डेभलप रे आईनी साबतय मासे गाय फो खाली आं मासे खेब्रा फनो मासे नाय आं मासे खेब्रा फनो मासा नाय के एलाकानि समस्त हुग्रा जाग्रा जे मुंगनांगना विधायक ब्र कुनो चिन्ह चेष्टा क्रय पारानि नि लामा कुरिं तो तै कुरिं तो निनि विभिन्न मासे मानिदों तो कारेन्ट कुदे हरनि विभिन्न अबनब्र चेष्टा किया के जों अत दिन जों बीजेपी न ति फाइनाल कुनो से गाल खिसिया के जों बन अनेक सह्य खये तोहा बुट काहां बन जों बीजेपी न आफा हामे तुमनो तमिन फब्र चेष्टा लायान कारण जों समस्त चिनि महाराज न जों फाइरिया चिनि एमडीसी चिनि हंस बाबुनो जों थैफबिं याखनो थैसिना हिए जों जत एकता खिया चिनि आइन 47 केन्द्रनि पूरा आइन बीजेपी न खाली खिया आं कमप्लीट खेती फे सीपीएन बादेले पूरा आइन बीजेपी आरो बीजेपी जत तनेले कमप्लीट किया তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই